Oke guys, kali ini kita di Lombok Timur, tepatnya di Labuan Lombok. Kita di Pohon Purba. Aku nggak butuh. Mana pakai HP-mu aja. Kita jalan lagi. Masih lama perjalanan kita. Oke bro, kita mau maam apa jalan lagi? Main-main dulu. Selamat datang di jantung desa Labuan Lombok. Labuan Lombok, Labuan Haji mau kono, Selong mau. Nah ini masuk kanan, ini pelabuhan Kayangan yang mau nyebrang ke Sumbawa itu kan. Jangan ambil yang kono.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Oke guys, kali ini kita di Lombok Timur, tepatnya di Labuan Lombok. Kita di Pohon Purba, apa ya? Cukup keren. Kita explore. Pindah ya? Record, oke. Aku nggak foto. Mana pakai HP-mu aja. Ya, panas sih. Jelek gitu. Yuk kita jalan lagi. Masih lama perjalanan kita. Artis kita. Ayo teman. Di Gunung Tinggi.
Enggak, kita jalan lagi. Ke seberang sana. Itu pabrik. Itu pabrik. Itu pabrik. Bukan wisata, pabrik. Nanti kalau ada tempat wisata kita berhenti. Oke. Oke, bro. Kita mau maem apa jalan lagi? Mau main-main dulu. Oke, ayah tak duduk sini ya.